Okay, so untuk example yang seterusnya, saya akan fokus kepada pengiraan yang melibatkan transition of electron. Maksudnya elektron tu dia ubah dia punya kedudukan daripada satu level kepada level yang lain. So let's have a look at the fourth example. Okay, so untuk soalan ni dia minta calculate the energy of the photon if the electron make a transition from n is equals to 6 to n is equals to 4. So sekarang ni dia dah melibatkan transition of electron. So kita tak boleh lagi gunakan delta E is equal to hc over lambda. Okay, sebab kita tak boleh masukkan the transition of the electron dalam that formula. So we are going to use this formula. Delta E, okay, menunjukkan perubahan energy is equals to RH times 1 over N initial square minus 1 over N final square. Since, okay, kita nak cari energy, so the RH value that we are going to use is 2.18 times 10 to the power of minus 18 joules. So, okay, kita identify dulu, okay, apa dia punya N initial, apa dia punya N final. Okay, so energy of the photon here kita nak calculate, which is the delta E lah. Okay, so elektron ni dia buat transition daripada N sama dengan 6 kepada N sama dengan 4. So daripada higher energy level to a lower energy level. So maksudnya mula-mula initially dia duduk pada level 6. Okay, finally dia duduk dekat level 4. So kita akan kirakan, masukkan dalam formula. Okay, masukkan dalam formula N initial equals to 6 and final equals to 4. You will get your answer negative 7.57 times 10 to the power of minus 20 joules. Okay, so kalau tengok dekat sini, your answer is in negative sign. So agak-agak kenapa dia dalam negative sign? Okay, ini adalah kerana when the electrons make a transition from a higher energy level to a lower energy level, energy is released. So sebab tu kita dapat negative sign. So kalau the electron make a transition from a lower energy level to a higher energy level, you akan dapat positive sign lah. Okay, so kita buat nota sikit. Okay, ni energy level. Okay, katakan ni energy level. Kita ada energy level. Okay, daripada higher energy level to a lower energy level. Okay, so dekat sini energy is released. Manakala kalau dia buat transition daripada lower energy level to a higher energy level, energy is absorbed. So dekat sini bila energy release, okay, dia punya sign akan jadi negative sign. Okay, kalau energy absorb, you akan dapat positive sign. So sama juga, if the question asks you to find the electron transition, okay, misal kata dia bagi initial, dia suruh cari final, dia bagi energy. So you have to use this formula to calculate, to determine, okay, what is the energy level final, okay, for that electron. Okay, so sama je. Okay, you boleh gunakan kalau misal kata ada electron transition, okay, ada kaitan dengan energy, okay, you have to use this formula. Okay, so now saya nak tunjuk pula, saya rasa ini adalah formula yang terakhir. Okay, masih lagi berkaitan dengan transition of electron. Dia ada kaitan dengan transition of electron, cuma kita akan gunakan the other formula yang kita panggil sebagai Rydberg equation. Okay, so if you look at the question, okay, dia minta calculate the wavelength in nanometer. Okay, and then dia kata of a photon absorbed by hydrogen atom when its electron was excited from n is equals to 2 to n is equals to 5. So kita tengok dekat sini dia bagi elektron tu excite daripada n sama dengan 2 kepada n sama dengan 4. N sama dengan 5. Okay, excite ni means that dia naik ke atas. Okay, excite tu dia naik ke atas. Okay, so sekarang ni, okay, kita perlu cari wavelength. Okay, lambda berapa
Okay, dia minta dalam nanometer, unit nanometer. Okay, and then kita ada transition of electron. So, bila ini berlaku, formula yang you kena buat, okay, perkaitan antara wavelength dan juga transition of electron, okay, you boleh pakai this formula. Okay, 1 over lambda is equals to RH times with 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared, di mana N1 mesti lebih kecil daripada N2. Okay, yang ni semua ni, okay, the whole thing awak kena tulis baru awak dapat satu markah bagi formula. Tak boleh tinggal. N1 kecil daripada N2 pun tak boleh tinggal. Okay, so dekat sini kita tak pakai initial final. Kita pakai N1 dengan N2. Di mana syarat dia N1 mesti kecil daripada N2. Okay, so dekat sini, the Rydberg constant that we are going to use, okay, since dekat sini bukan lagi energy, dia adalah wavelength, kita akan pakai the other value for the Rydberg constant. Okay, which is 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, so sekarang ni unit dia adalah dalam per meter. Okay, so kita tak pakai dalam joule lagi dah. Okay, sebab kat sini wavelength pun meter, ini pun meter. Okay, so nak pakai this formula, wavelength ni mestilah dalam unit meter. Kena ikut kita punya constant. So, since N1 mesti kecil daripada N2, okay, kita tengok dekat transition ni tadi, okay, N sama dengan 2, N sama dengan 5. 2 dengan 5, 2 lagi kecil. So, N sama dengan 2 akan jadi N1, N sama dengan 5 akan jadi N2. And then substitute everything into the formula. You will get 2303700 per meter. Okay, so ini adalah 1 over lambda. Tetapi, you must find the value of lambda. Okay, so to find the value of lambda, okay, so awak kena rearrange balik lah. You will get 4.34 times 10 to the power of minus 7 meter. Barulah kita dapat dalam unit meter. Okay, so dekat sini, kenapa kita kena ada this rules, okay, kenapa N1 mesti lebih kecil daripada N2? Kalau buat terbalik, misal kata awak letak dekat N1 sini 5, N2 sini awak letak 2, awak akan dapat jawapan dalam negatif, sedangkan wavelength tak boleh negatif. Okay, sebab itulah these rules, okay, mesti masukkan sekali dalam formula. So, kena ingat. Okay, so tapi jawapan kita tak habis lagi sebab soalan minta dalam nanometer. So, kena convert dalam nanometer. So, tadi kita tahu 1 nanometer equivalence with 10 to the power of minus 9 meter. So, since dekat sini meter, okay, so kita buat conversion factor. Okay, so sini meter, ambillah meter, 10 to the power of 9, minus 9 meter, letak kat bawah, 1 nanometer letak dekat atas, you will get your answer 434.08 nanometer. Dapat 08 ni sebab saya teruskan saja saya punya calculator tadi. Okay, so kalau nak buat 434.0 saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so that's it.